हमारी कौशल माइट्र कलाकार मान वीडियो देखवार लगे मोर लवली चैनल के सब्सक्राइब कर। कृष्ण कहार ना जानी स्वयं नारायण अवतार देवकी दुख कष्ट के नहीं सही पारि करी स्वयं नारायण कृष्ण जन्म होते देवकी गर्भरे तमें जब प्रकृति से कृष्णचंद्र बोले आज से देवकी वसुदेव कथाटी पचरा लगनी नहीं कि आग राधिका बोइले महन सुना कही देव बाप पूर्व जन्म जे महन सुना कही देव बाप पूर्व जन्म जे महन सुना पाप करिथिले तुमर माता पिता केहू पाप करिथिले तुमर माता पिता बंदी घरे है लगो जगत करता जे तुमर माता पिता कृष्ण को चाहिए जे कृष्ण को चाहिए राधा कही कि बुद्धि करीब तुई गो बाप धन कला कान्हु है कि राधामय गो सजनी पूर्व जन्म रे देवकी एवं वसुदेव के पाप करिथिले जे से दुष्ट कंस मथुरा रे निकरी बांधी कर तार कारागार रे बांधी कर रखिथिला तो रखिथिला देवकी छर गर्भवती कंस निकरी दर्पण शिला रे मारी देला अष्टम गर्भरे भगवान श्रीकृष्ण नारायण चिंता कले देवकी वसुदेव केते कष्ट सहरे मुई जदि उपाय नहीं करबी बेले किछि नहीं नारायण स्वयं परम ब्रह्म कृष्णचंद्र जन्म होते अष्टम हेले पूर्व जन्म रे सही देवकी वसुदेव किन पुण्य करथिले जे कृष्ण को पुओ करिकर जन्म कले मध्य तांको पुओ रूप रे ग्रहण करि नै पारे आउ से माने पुत्र बिना रहिथिले आउ नंदराणी एवं नंदराजा पूर्व जन्म से किन पुण्य करथिले कृष्ण के जन्म नहीं कर से माने पाली पोषी कर बड़ करथिले पहला देवकी वसुदेवर कथा कहबो आगे पाप रो कथा कहबो हां जेंटा ढोल गाना की समलपुर रे गुडे एडिट हिसाब करिथु से हिसाब गुडे गाना देखाबो और हैला हां हां अच्छा कलार सम्मान रखी आमर से महानंद भाई रुधिपलार मुरली महानंद कलार सम्मान रखी समस्त को केते गुडे भारमुदा प्रदान करछन बला तांकर अंगर 64 व्याधि रोगवा पाप खंडन हो बलम देखबारो मारण घंटा दक्षिण काली सही छत्र देवा देवी सही सत्यनारायण ठाकुर प्रभु छत्र ढांग रखे तंतो बलम देखबारो प्रेम से एकबारो हरि बोल आगो श्री कृष्ण बइले सुन घुमाई आगो जहां पचारिलो देवी बुझाई ई सुनुथा मन देई राधा माई पंडित भाई ए बाबा आगो केतु ब्रह्मणा में मोर पिता थिले पत्नी को घेनी तपस्या को गले
আগ সমুদ্র নদী প্রবেশ সন্ধি করি বলে কেতু ব্রহ্মা এবং কেতুকা মাতা পিতা ଥିଲେ এটা হলা আদ্য যুগর কথা ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତମର ବାପା ଥିଲେ କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ହଁ। ଆଉ ତମର ମା ଥିଲେ କେତୁକା କେତୁକା ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ନଦୀର ନାଁ ଥିଲା ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ତଟକେ ଯାଇକରି କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ ନିଜର କୁଷ୍କରକେ ଶୁକେଇ ଦେଲେ ହଁ ଆଉ ସେମାନେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଲେ ପୁଷ୍କର ବେଲେ କାଣା କର କୁଷ୍କ ମାନେ ବଟୁ ଗୋ ଯେନ୍ତା ଆଚ୍ଛା, କି ବିହା ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସି ପୁଷ୍କର କାଟି କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୁକେଇ ଦେଇଛନ୍ ହାଏ। କାଣା ହେଲା ଆଗ କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ନାମେ ମୋର ପିତା ଥିଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଘେନି ତପସ୍ୟାକୁ ଗଲେ ଆଗ ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ପ୍ରବେଶ ଯତନ କରିଣ ଗୋକୁଶ ସୁଖାଇଲେ ମାଇ ଗো ଯତନ କରିଣ ଗୋକୁଶ ସୁଖାଇଲେ ଇ କପିଲା ତା କଲା ଗ୍ୟାସ ନାରୀଶ ସେଠାରୁ ଶୁଣ ସନ୍ଦେଶ तो जेतेबेले कुस्कर सुके दिगरी केतु ब्रह्मा एवं केतुका तपस्या रे बसिछन ଆଚ୍ଛା 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 कपिला बोली गुटे गाई थिला से गाईटा हठात आसिकरी काना कला सेई तांकर कुस्करटाके खाई दिगरी से जगह न अछि ई मा ऋषि मुनि जिन कुस्खर के काटी कर सुके ଥିଲେ ସେ କୁସ୍କର के କପିଲା ଗାଈ ଖାଇ ଦେଲା हाय हाय ତାପରେ କାଣା तो ऋषिंकर जेतेबेले ध्यान भग्न हे गेला तापरे काना हेला सखा मारो मारी ऋषि बंधन कले सुरभि गाई जे ताहा देखिले अच्छा 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 सेही केतु ब्रह्मा एवं केतुका काना कले से कपिला गाई जे गुटे खुटारे बांधी देले मां और मारो मारचन तुई हमर कुस्कर के खाई देलु बोली करी अच्छा तो कपिला नहीं हंता नहीं करबार कपिला गाईर मां हेले सुरभि गाई इनु हे बॉक्स जन्नी अछि हेते दुरियानु सुरभि गाई देखा पाइले ओहो बेले तांकर झियो के बांधी कर मारो मारबाटा तांकर मां देखिउछन हाय हाय तो तांकर मां सुरभि काना कर आगोरी से सुरभि सप्य दैथिले कंस हस्त बंदी हब बइले केतुका केतु ब्रह्मा दुहे जान इ देवकी वसुदेव हेले पुण गो तो आगे देली बुझाई पूर्व साप्य पाई दंड भोगुछंती गुप्त भागवते रही गुप्त भागवते रही राधा माई विसर गीते कही विसर गीते कही राधा मोहे क्या बोलो ठीक ठाक करी ठीक ठाक और पोतली को मोर 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 छिंगला बोल चिलोटा तमरा वो मोर हमर से रियान से बम आउर काना कहले गो रिया से सबिला से दुई जन बालक सम्मान सहित 20 टंका प्रदान करछंती बोला आनंदे हरि हरि बोलो प्राप्त हो एक बार हरि बोलो तो से माने थिले आद्य जुग रे केतु ब्रह्मा अच्छा अच्छा से माने त्रेतया रे काना सत्य जुग काना थिले जानिछ सत्य जुगरे काना आगो आद्य रे केतु ब्रह्मा नाम जान सत्य जुग कृष्ण वल्लभ पुण बपुण त्रेतया जुग रे दशरथ वीर वीरम पुणी से द्वापरे हेले वसुदेव वसुदेव माई गो वाह कपाल लिखन के करिब आन पूर्वरु साप्यटी थिला प्रेम शिला कंसता को बंदी कला माई गो सुरभि गाई आद्य जुगरे केतु ब्रह्मा एवं केतुका के साप्य देथिले जे सेही केतु ब्रह्मा एवं केतुका द्वापर जुगरे देवकी एवं वसुदेव ऊपर जन्म हेले कंस राजा नै करी बंदी करी करी मारो मारुथिले तांकर झियो के जनता पूर्व जन्म रे बांधी थिले ई जन्म रे कंस तांको बांधी कंस तांको बांधला तो एटा तो देवकी एवं वसुदेव पाप करिथिले बडी करी कंस बांधितिला हां हेले नंद राजा एवं नंद रानी काय पुण्य करिथिले जे से माने कृष्ण को जन्म नि करी करी मध्य पाइथिले माई गो हां इटा मुई काल के कोई देमी ताले तमे भी कान के आमुनी हम
মাই গো তাহলে শুনবো গো ধন হ্যাঁ গো বাবু মাই গো হ্যাঁ রাধা মাই শুণ মোর কথা আহা কেড়ে সুন্দর সুন্দর আগ মূর্খ কোন রুচে পুরাণ গীতা গো রাধা মাই শুণ মোর কথা ত্রেতয়ারে মুহি শ্রীরাম হ্যাঁ পিতা সত্যে গমিলি বন আগ পঞ্চবটি ঠারে সীতাঙ্কু হরাই আগ ভ্রমিলু বড়রে করিণ চিন্তা রাধা মাই শুণ মোর কথা মূর্খ কোন রুচে পুরাণ গীতা গো রাধা মাই শুণ মোর কথা ত্রেতয়া যুগে যেତେବେଳେ মুই রাম অবতার থিনি আচ্ছা 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 পঞ্চবটি বনর যেତେବେଳେ বাস করথুন পিতৃ সত্তা পালি 14 ବର୍ଷ বনবাস যাইকরি বানবাস কলে তো দশানন রাবণ যেତେବେଳେ সীতাଙ୍କୁ হରଣ করে নেই নেলা চোরি করে করে নিয়ে যাইଥିଲା তো তো সীতাଙ୍କୁ খোঁজবা লাগে আমি ঘোর অরণ্যরে কেনটা করথুন সখা কাଣା ଏ ବୁଆ ସେ କଥା ନି রে ଆମ মোহরি ସେ ବାଲକ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି প্রদান করেছে ମା ଆୟୁଷ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ 120 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ କରନ୍ତି ଏକବାର হরি বল କାଣା କରିଥିଲ ବାବୁ রে মোহরিণী ধীরে ধামন্তে সুন্দর ধরণী প্রেম হরিণী ধরু ধরু করু মৃগা পড়াবন্তে পড়াই ছন্তির ঘুমণী রে মোহরিণী ধীরে ধামন্তে সুন্দর ধীরে ধামন্তে সুন্দর ধরণী রে মোহরিণী তো আগে আগে মুই রামচন্দ্র হইকরি যাউথিনি ସେ ସୁନାର ମୁର୍ଗୁଣି ଦେଖି ଦେଖି ତମେ ପଛେ ପଛେ କୁଦୁଥାଅ সেটা তো চুরে নেলানো রাবণ ও সীতাকে হ্যাঁ তারপরে কানা কলে রাম আর লক্ষ্মণ খুঁজুছন সীতে সীতে ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ মুই যেতেবেলে সীতে সীতে বলুছে ସେମାନେ ମୋ ସାଲ ଓଡିଛା ବୋଲିଥିବେ লক্ষ্মণ কাঁ বলছিলে জানছো କାଣା କରିଛି ভাউজা 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 বলে যেতেবেলে নুরুছু ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା তো সেই সময়াকে কি ঘটনা ঘটিছে গো মায়ে সুবাহু গোপাল থিলা গো আহা আম্বঙ্কু থির পান দেলা সুবাহু নামরে ହଁ ସେମାନେ ଗୌଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ ସୁବାହୁ ନାମରେ ହୁଁ ସେହି ଅରଣ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କୁଟିଆଟା ବନେଇ କରି ସେମାନେ ଦିନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ବେଲେ ସେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା 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 ତ ସେ ଜାଗାରେ କାଣା ହେଲା କାଣା ବେଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମର ସେ ବର୍ଷା ବାଲିକା ବର୍ଷା ବାଲିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟରୋଗୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ ତ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ନନ୍ଦରାଜା ଥିଲେ ସୁବାହୁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ନାମ ହଁ ହଁ ଆଉ ଗୋପାଳ ମାନେ ଯାଦବ ଗୌଡ଼ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହଁ, ହେଇଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ସେ ଗୋପାଳ ମାନେ- ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ ହଁ ହଁ ତ କାଣା ହେଲା ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଗଲେ ହଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତୃଷା ହଉଥିଲା ଶୋଷ ସେମାନେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଲେ আর কাঁ বলি কহিলে କାଁ ଭାଇ আগ ভকতি চিতরে মাগিথিলা বর মাগিথিলা বর মাই গো বর যাচি দেলু বুঝি দে শ্রোতা রাধা মাই শুন মোর কথা মূর্খ পুন রুচে পুরাণ গীতা গো রাধা মাই শুন মোর কথা চিঠি থরে পড়ি দেখ আহা ভুলি ଯିବା ଆଗରୁ ମନକୁ ପଚାରି ଦେଖ ଭଲ ପାଇ କିଏ ମନେ ଗୁଣରେ
सुबाहु गोपाल रामचंद्र को क्या बोली वरदान मागिथिले हे प्रभु आमे तो पूर्वर बन्या बाजे अच्छु प्रभु तुम बोली पुत्र जदि आम कोलर जन्म हेले आमे धन्य हो जाते हुए रामचंद्र के तुम्हें जो थिला बोले रामचंद्र सुबह पास के गले हाय तो तांको क्षीर पान करी करी बर मागिथिले रामचंद्र बर मागिथिले तमर एंता छुआटे तो रामचंद्र का बोली वरदान देले का बोली ए जुगर तो संभव नहीं ना गो माता नहीं नहीं जितले द्वापर जुग हेबा अच्छा मु जन्म हेमी अलगा कहा ठारू हेले तुमर पुआ बोला में बोली करी सेई सुबाहु गोपाल को कहिथिले आशीर्वाद सेति लगी काना हेले काना काना ई द्वापर रे जसोदा हेले गो आपनको क्षीर पान देले ला 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 द्वापर रे जसोदा हेले गो आपनको क्षीर पान देले बंध्या होइथिले पिता माता हेले से माने बंध्या हेतिले आर पिता माता हेतिले केन जुगरे हमके देखि करी आगो द्वापर जुगरे पाइले देखा गो राधा माई सुन मोर कथा मूर्ख गुण रुते पुराण गीता गो राधा माई सुन मोर कथा मात्र हेलो हे श्याम जगड़ी 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 मात्र हेलो हे श्याम जगड़ी तो এটা কেন পুরাণ রসে জানিছ एते कथा कहि देली कण मुई विश्वास कर जिमि के गोपाल ओ गाले प्रमाण रही जीवनारी रतन गोपाल ओ गाले प्रमाण रही जीवनारी रतन बोले विभीषण डंगर पड़ार डंगर पड़ार आगन पढ़ी पुराण रखिछि गीता राधा माई सुन मोर कथा मूर्ख गुण रुचे पुराण गीता गो राधा माई सुन मोर कथा ए हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले सखा ए मके तने सुखाने बोलबो तो केते दिन मके भुसका बोली देखो भुसका तमर सूट उड़ लागबा भेल सखा माई घर हमको दुई दुईटा प्रश्न ठेली देले न माई घर के हमें उठे ठेली देखुने के काना 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 कहबाकू चाहू छ तमे राधा मोर गलार माला अच्छा अच्छा काना राधा मोर गलार माला आगो प्रश्न एक पचारी मी कही देबू फाला गो राधा मोर गलार माला राधा मोर गलार माला काय कथा पत्राबा आगो पिना सत्य त्रेतया द्वापर कह कली समाचार धार मोहि कह कली समाचार सत्य त्रेतया द्वापर
এবং কলি আচ্ছা আচ্ছা এহিপরি চারি যুগ মাই গ বাহ! আগ সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর কহ কলি সমাচার রাধিকে গো কহ কলি সমাচার আগ চারি যুগ তিরি বেশে কিয়ে নাচিথিলা রে রাধা মোর গলার মালা আগ প্রশ্ন এক পচারিবি কহি দেবু ভালা গো রাধা মোর গলার মালা বলি আরো চারি যুগে কেন মনুষ্য মেজে হারিছিল রে বলে আমার ভাষার এইটা গাউছে আমার ভাষা মুই স্পষ্ট ভাবে বুঝেছি কি রাধা মোর গলার মালা क्या ना बेटा क्या नाम उषावती आयशा आयसास आमर से आयशा बालिका एवं धनमती बालिका समस्तंकर कलारे किछि टंका प्रदान करिछन सेही राधा कृष्ण तांको मंगलमय करंतु बोल आनंदे सागर एक बार तांकर चला बाटरे सेही विश्वकर्मा मंगलमय करंतु सदा सर्वदा तांकर एक बार हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल आगो कुंज बने राधा कृष्ण करू तिले केली आहा करू तिले केली आई सबालिक नाम प्रिय हुलहुली ষাঠে গোটি ভারত মুদ্রা করিলে অর্পণ আহা করিলে অর্পণ কুশলরে রখিথিবে প্রভু নারায়ণ বলো হরি বলো दुख जाई तार सुख परा पत हेउ आहा परा पत हेउ कुशल रे रखी दिवे प्रभु महाबा कला कान्हू माय गो काना चारि जुगर नियम भाव काना कहूतिल गोपीना का बोलो काना चारि जुगर कथा पचरुथिल तमे चारि जुगे नारी बेसरे किए नाचिथिले पुरुष माने जे के? तमे कली जुगे इटा पुरुष होई करी साड़ी गुटे पिनि दिगरी इटा भूरा दुकान नु घिनी आनी करी बाहरी देले नि होय ना के सका सत्य जुगे तिरी बेस किए नाचिथिले पुणी पुरुष होई करी त्रेतया रे किए नाचिथिले पुणी द्वापर रे पुरुष होई करी किए स्त्री बेसरे नाचिथिले जे कली जुगे एंता करे नाचु छ कह ओहो सत्य त्रेतया द्वापर कलिजुग रे केन पुरुष नारी बेश धारण करिथिले सुनबो गोपीना होए गो आगो रसकु चिन्हेर सिया सुनारी चिन्हिचे सुनामा ए निबिला हां आगो रसकु चिन्हेर सिया सुनारी चिन्हिचे सुनामा रसकु चिन्हेर सिया सुनारी चिन्हिचे सुनागो भागवत रही अछि अनारे बना तना ना 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 ए रसकु चिन्हेर सिया सुनारी चिन्हिचे सुनागो रसकु चिन्हेर सिया सुनारी चिन्हिचे सुनागो
बाबू गो कहाँ बोल जिते सर्वप्रथमे हाँ ई सृष्टि ई विश्व ब्रह्मांड तैयारी है हाँ। पहला किन जुग आसीला जानी सत्य जुग सत्य जुग रे केन पुरुष नारी वेश धारण कर नाचिथिले किए नाचिथिले आगो श्री सत्य जुग रे जाना विष्णु हेले नारी पुणमा सुधा करिले मंत्रणा श्री सत्य जुग रे जाना विष्णु हेले नारी पुणमा सुधा करिले मंत्रणा तिरे बेस होई नाची किले रे ओना ताना ना 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 ए रसक चिन्हेरा सिया सुनानी चिन्हे सुना रसक चिन्हेरा सिया सुनानी चिन्हे सुना राजेन सुना एवं रोहिबा बिंदाकेला ग्रामर हाँ हाँ आउ आदित्य बाग समस्तंकर कलारे किछि टंका प्रदान करिसंती बोला आनंदे सागर एक बार हरि बोल एई बालकर आयुष 120 वर्ष परमायु होय आनंद एक बार हरि बोल तो बाबू गो श्री सत्य जुग के नाचिथिला बोल सत्य जुगरे जेते बेले देव एवं दानव मिसिकर समुद्र दधिमंथन कले समुद्र दधिमंथन सर्वप्रथमे जन्म हितला जे पंचजन्य शंख सेटा भगवान गोलक बिहारी विष्णु नेले तापरे जन्म हितला ऐरावत हस्ती सेटा इंद्र राजा नेले पारिजातक पुष्प बीस अमृत अश्व जन्ममामु स्वयं मुई लक्ष्मी लक्ष्मी को मध्य विष्णु नेले आ जेते बेले अमृत जन्म हितला अमृत को देव दानव माने खाई कर अमर पाइम बोली तो निजे गोलक बिहारी विष्णु चिंता कले काण कले यदि अमृत के जदि दानव माने खाई देबे जुग जुग से माने अमर हे जिवे आ निजे नारायण मोहिनी रूप धारण कले आ दानव मान को ठारो अमृत के छणे आनी करी देवता मान को जेते बेले बाटू छन से मध्य रो गुटे राक्षस टे देवता मान कर पक्ष रो खड़ा हे जेतिला आ से के जानि छ से राक्षस रो नाम होछि राहु तो जेते बेले दुई बंधा अमृत राहु खाई दे छै नारायण चिंता करे जानि पाले आ तांकर सुदर्शन चक्र रे तांकर टंटी के काटी देले तो जेते बेले दुई बंधा पी देथिला राहु आ से टंटी रो दुई बंधा वसुधा रे पड़ी गला आ दुई बंधा अमृत काना हेतिला गुटे बुंदा हेतला जे लेसन आ गुटे बुंदा हेतला जे प्याज सेतिर पाई कली जुग रे देवता पूजा रे केबे भी लेसन एवं प्याज नहीं लागे तो सर्वप्रथमे सत्य जुग रे नारायण गोलक बिहारी विष्णु मोहिनी रूप धारण करी करी सभा मध्य रे नाच कर इटा सुन सत्य जुग रे कथा कहलो पुनी त्रेता रे केउ पुरुष नृत्य करिथिले आगो त्रेता जुग रे जाना शिव हेले नारी पुण शिव हेले नारी पुण जुगरे जान शिव हेल नारी पुण गो रावण सभा स्त्री बेत होई नाची तिले रे अना ताना ना 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 ए रस चिन्ह सिया सुना जी चिन्ह सुना गो रस चिन्हरा सिया सुना जी चिन्ह सुना
ମାଇକ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମହାଦେବଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବିସର୍ବାର ବାଲ ଦଶାନନ ରାବଣ। ବିଶ୍ୱର ବାଲ ବିସର୍ବା ଋଷିର ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ ରାବଣ। ଓହୋ তো রাবণ দিনে শিবଙ୍କୁ প্রসন্ন করবা ପାଇଁ ତାଙ୍କର 10টা ମୁଣ୍ଡକେ କାଟିକ ଶିବଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଚଢ଼େଇଥିଲେ। ଓହୋ ଆଉ ସେ ଦିନ ଠାରୁ ଶିବଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ରାବଣ। ରାବଣ তো ରାବଣ ସଭାରେ ଦିନେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥାଏ। ହଁ তো ମହାଦେବ କୈଳାସ ପର୍ବତର ବିଚାର କଲେ କାଣ କଲେ ମୋର ତ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ରାବଣ ତାର ସଭାରେ ନୃତ୍ୟ ଗାନ କରୁଛି ରାବଣ ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତାର ସଭାରେ ଟିକେ ଯାଇକରି ନାଚିଲେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗତା। ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀ କି କହିଲେ ମତେ ଇ ଜଟା ଜୁଟକେ ଲୁଚେଇ କରି ମତେ ଗୋଟେ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଦିଏ ଯେ ମୁଁ ରାବଣ ସଭାରେ ନାଚିବି ବୋଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ରାବଣ ସଭାରେ ନାଚୁଛନ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଲୁସ୍ତୁଲୁ ହେଇଗଲା। ହଁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଯାଉଥିଲା ରସା ତଳକୁ ଭେଦି ଯାଇଥିଲା। ତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣ ସଭାରେ ନିଜେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ସୁନା କହିଲ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କିଏ ନାରୀ ବେଶରେ ନାଚିଥିଲେ? ଆଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜାଣ ଗୃହ ନାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଗୃହ ନାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜାଣ ଗୃହ ନାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଗୃହ ନାରୀ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ହୋଇ ନାଚି ଥିଲେ ରେ ଅନା ନା 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 ରସକୁ ଚିହ୍ନେର ସିଆ ସୁନା ରସକୁ ଚିହ୍ନେର ସିଆ ସୁନା ସୁନା তনয়া এবং সুকুনাথ বাগ কলার সম্মান করে কেতে ভারমতা প্রদান করেছেন সেই লক্ষ্মী নারায়ণ তাঙ্ক ঘরে সদা সদা বিরাজমান করন্তু বলন দেখবার অন্ন বস্ত্রে পরিপূর্ণ হো বলন দেখবার মাই গো দ্বাপর যুগরে କିଏ ନାଚିଥିଲେ ବୋଲ ରହ ଏଇ କଥାଟା ସରିଯିବ। ଆଉ ରାବଣ କାହିଁ ହେଲା ଯେ ସୀତାକେ ଚୋରି କରିଥିଲା ସେ କଥା ବି ବୁଝେଇକରି କହ। ଆଗ ଏଇ ଗୋଟେ କଥାଟା ସରିଯିବ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ପାଶା ଖେଲିକରି ହାରିକରି ଗୁପ୍ତ ବନବାସ 11 ବର୍ଷ ଗଲେ ତ 11 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ନିଜେ ଅର୍ଜୁନ ବିରାଟ ରାଜା ଘରେ ବିରାଟ ଦେଶରେ ଗୃହ ନାରୀ ହେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖୁଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନିଜେ ଅର୍ଜୁନ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଗୋବା। ତାପରେ ଇହାଦେ ଆସିଗଲା କଲିଯୁଗ। ଆଗ ଏ କଲିଯୁଗରେ ଜାଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ଆଗ ଏ କଲିଯୁଗରେ ଜାଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ବେଶ ହୋଇ ନାଚି ଥିଲେ ରେ ଅନା ତାନା ନା ନା ଏ ରସକୁ ଚିହ୍ନେର ସିଆ ସୁନାରୀ ଚିହ୍ନେର ସିଆ ସୁନାରୀ ଚିହ୍ନିଛେ ସୁନାରୀ
ମାଇ ଗୋ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସରି କଲି ଯୁଗରେ ହଁ ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ହଁ। ଆଗ ଇହାଦେ ସିନା ଢୋଲ ଲିସାନ ତସା କେସି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ହଁ, ହଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌରାଙ୍ଗ କଲିଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ନିଜେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇ ଗାଇ ସାରା ସଂସାରକେ ହରିନାମ ଶିଖେଇଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲିକରି କଲିଯୁଗରେ ସେଇ କଳାକାର ମାନେ ଦଣ୍ଡ। ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡୁଆ ହଉ କି ଅନ୍ୟ ଯିଏ ବି ହଉ ଅଭିନୟ। ପୁରୁଷ ହେଇକରି ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ନାରୀ ବେଶ ନାଚିଛନ୍ ବାବୁ ଗ ତ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ପଚାରିଥିଲା ଦାଦା କହିଦିଅ ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୀତା ମାତାକେ ରାବଣ କାଁ ହେଲା ଯେ ଚୋରି କରିଥିଲେ ବାବୁ ଗ ତ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମାତାକେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଲଙ୍କାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକେ ଆଣିଥିଲେ ନାଇଁ ପହିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ଯେତେବେଳେ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକେ ଆଣିଥିଲେ ହଁ ତ ଆଜିକାଲି ବହୁ ମାନକେ ସାସ ମାନେ ଚାବି ଖାଟି ଧରି ଦେସନ୍ ଘର ସବୁ କିଛି ସମ୍ପି ଦେସନ୍ ହଏ ହଏ ତ ବଡ଼ ଭାଉଜ ବଡ଼ ବହୁ ହଉଛନ୍ ସୀତା ମାତା ହଁ। ସୀତା ମାତାକେ ଯେତେବେଳେ ଚାବି କାଠି ଦେଲେ ତ ପହିଲା ଆଜିକାଲି କଲିଯୁগে ମଧ୍ୟ ବାହା କଲେ ହାତ ରନ୍ଧା ବୋଇଲେ ପହିଲା ହାତ ରନ୍ଧା କରସନ୍ ଯେ ସୀତା ମାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି କରି ଦେବାର ସମୟରେ ସୀତା ମାତା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ଦଶରଥକେ ଗୋଟେ ବର ମାଗିଲେ ତ ଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ଆଉ ମୁଇଁ ଯୁଗରେ ରାବଣଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ନାହିଁ ଗो ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ତ ରାବଣକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୀତାମାତା ତମକୁ ରାନ୍ଧି କରି ଦେବେ ଯେ ସୀତାମାତା ହସ୍ତରେ ତମେ ଖାଇବ ତ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ସୀତାମାତା ରାନ୍ଧି କରି ଦେଇଛନ୍ ତ ରାବଣ ଗୋଟେ ବର ମାଗିଲେ ସୀତାମାତାକେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଜଗତ ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ରନ୍ଧା ଧନ୍ୟବାନ ହବ ଧନ୍ୟବାନ ହବ তো সীতামাতা রাবণকে বর মাগলে মাগলে রাবণ সীতামাতাকে বর বর মাগলে মাগলে। আজি মুই তোমার ইচ্ছারে মুই আসিছে তোমার ঘরকে খাইবা পাই হ্যাঁ হে তুমি মোর ঘরকে কেবে যাব গো মা বলি করে রাবণ যেতেবেলে আশীর্বাদ মাগলা সীতামাতা কাই বলে বলে যেতেবেলে পঞ্চবটী বনরে আমি বনবাস ଯିମୁ ସେ ସମୟରେ ମୋର ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଇଁ ତମର ସହିତ ତମେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ବେଶରେ ଜ୍ୟୋତି ବେଶରେ ଯେନ୍ତା ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ତମେ ମତେ ପୂଜା କରି କରି ମୋର ହସ୍ତରେ ଖାନା ଖାଇଛ ସେ ଜ୍ୟୋତି ବେଶରେ ତମେ ଆସବ ଯେ ତମର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ତମର ଲଙ୍କାଗଡ଼କେ ଯିବି ସୀତା ମାତା କଥା ଦେଇଥିଲି ବୋଲି କରି ରାବଣ ହେଇକରି ଯୋଗୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସୀତା ମାତାକେ ତାର ଲଙ୍କାଗଡ଼କେ ନେଇଥିଲା ସେଥିଲାଗି ବରଣ୍ୟ କବି ମନେ ଭଜନରେ କାଁ କହିଲେ କାଁ କହିଲେ ସୁର୍ପଣଖା ଠାରୁ ଶୁଣି ବଲଇ ରାବଣ ସୀତାକୁ ଆଣିବାକୁ ବୋଲିଲା ତା ମନ বলে মুহিন পারিবি করিবি কপট অনেক প্রকারে মুহি জানে মায়া বাট ଆଉ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କବି ମାନେ ହଁ। ସୀତା ମାତା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଅନେକ କଥା ଘଟିଯିବା অনেক করে ঘরে যাবা তো সীতা মাতাকে নিজে অগ্নি দেবতাকে রামচন্দ্র স্মরণা কলে সমর্পণ ଆଉ ଅଗ୍ନି ଦେବତାକେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ ସୀତା ମାତାକେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଗୋଟେ ମାୟା ସୀତା ଜନ୍ମ କଲେ ମାୟା ସୀତା। ଆଉ ସେଇ ମାୟା ସୀତାକେ ରାବଣ ଚୋରି କରି କରି ଲଙ୍କାଗଡ଼କେ ନେଇଥିଲା ନେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟାକେ ପଲେଇ ଆସିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସୀତାକେ ଅସତୀ କଲଙ୍କିନୀ ବିଟପି କହିଲେ ତ ସେଇ ଅଗ୍ନିରୁ ନିଜେ ସୀତାମାତା ବାହାରିଥିଲେ ଆଉ ସେଟା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ସେଟା ଦେଇଥିଲେ କହସନ୍ ବୋଇଲେ। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ମାୟା ସୀତାକେ ରାବଣ ନେଇଥିଲା ଚୋରି କରି କରି ନନିର বল কলার সম্মান দেখি সে মোর মা মধ্য কেতে গুটি ভরমতা প্রদান করেছন বল তাঙ্কর দুঃখ যে সুখ প্রাপ্ত হব বলম দেখবার হরি হরি বল ভরত বাগ মিত্র বাগ সেই মা গোড়া আমাকে চাহা বনকরি মধ্যে ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର সর্ব দুঃখ নিবারণ হব বলম দেখবার হরি হরি বল ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବଳମ ଦେଖବାର হরি বল মাই গড ই প্রেম ভাব কে নেই কর মনা तुमको जुहार करछ घर ই প্রেম ভাব কে নেই কর মনা সজনী মানি কামনা সে কথা কে নেই কর মনা
ধন গো মানি যা সোনা প্রেম বলি অঢে অক্ষর স্ত্রী পুরুষঙ্কর ব্যবহার প্রেম বলি অঢে অক্ষর স্ত্রী পুরুষঙ্কর ব্যবহার প্রেম বলি অঢে অক্ষর ওড়িয়ারে কহিলে প্রেম প্রেম ইংরাজীরে কহিলে লভ লভ হিন্দিরে কহেসন প্यार তেলুগুরে কহেসন প্রেমা কাওয়ালি अरे गणित रे गणित रे 143 बोलसन जे तुमको का करबार अछि भूगोल रे भूगोल ने क्या बोलছো जासु भूगोल ने का बोलसन आई मिस यू बोलो बालकर दुख जे सुख प्राप्त हो बोलम दिबा हरि बोल सही गणेश्वर सरस्वती विद्या भंडारे परिपूर्ण আমার करंतु बोलो धनेश बाग बालक सदा सर्वदा सही राधा कृष्ण तांको मंगल करंतु एक बार हरि बोलो आ तार संगे संगे गज कुम्भारी गज कुमारी सम्मान सहित से माँ मध्य किछ टंका प्रदान करिछन्ते एक बार हरि बोल हरि बोलो तो तुमको ये प्यार मोहब्बत किए सिखौ छ गुबिन प्रेम जदि शब्दटा ए संसार रे नथिबा समस्त घृणा करि चखु भूसा भूसे कर मरि जिबे नै के सखा माई गो प्रेम बोली ओढ़े अक्षर स्त्री पुरुषंकर व्यवहार ए जानी जानी के है सजना ए जानी जानी के है सजना सजनी मानी जामना ए प्रेम भाव कुनी कर मना प्रेम भाव कुनी कर मना गो माई मानी जा सुना ये तोर बदन लुगा चिरी हलानो कहा कोठी भाई कहीं हेला कथा हे में पिला गीत गाउ छनी जानो भाई ওই গীত কইছে সে যে পাপলি মরুছে ये तोर बदन लुगा तो चिरी हलानो चिंगिरी मोटा ने कंठ रखी छ गुबिन रुकु सुना कि तुमको नहीं पारन सबसे हाई पिरिट कंठ बोली तो ढोल बजेছে हैं स्पीकर में फाटी नहीं जाता चिंगिरी गिरी गिरी पिला के जनता करमा आउ गोटे कथाटे पचरा मत माई गो ओ काहे के अंता कथा को नाइ नाइ म तुमको आउटे पचरा पचरामी सेति जति उत्तर कहि पारबो मैले विश्वास कर माजे पिला स्वयं नारायण आछन देई थिले पाई बुनी थिले देई नै के सखा कथा के बुझो हे धन मालिको मुई त म धन माली हां तमे छुआ लोग तुम धन कहले का असुविधा होची ए चल के कि मोर सुना थाली गो मुई सुने थाली हां हां छोआ बन के दुकान जा सजे ओए मुई जा मोर बुआ जा मोर गोसिया जा मोर हाथी ने बुझा सो हां हंता बोलु छने के मते हे मोर धन मालिको सुना चले जा हे मोर सुना थाली गो হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন এ ধন মালিক সোনা মালিক ধন মালিক সোনা মালিক ধন মালিক সোনা মালিক ধন মালিক সোনা মালিক কথা
পদে কহি দেব গোধন হয়তো মতে কথা পদে কহি দেব গোধন মতে কথা পদে কহি দেব গোধন হয়তো মতে কথা পদে কহি দেব গোধন सात दिन सात रात भरोसा है ना गोनंदर बना किनारे गोला जमुना बड़ी नहीं है ना सात दिन सात रात भरोसा है ना गोनंदर बना किनारे गोला जमुना बड़ी नहीं ये मते नहीं करी गुप्त तुम्हें कह सत साता है गो बाबू मैं नहीं करी गुप्त तुम्हें कह सत साता इटा भाभी भाभी लेके बीती ना बाबू गो माई गो है गो मते कथा पदे कही देव गो धन है गो मते कथा पदे कही देव गो सुनी राधिका मदन आरते प्रभु नंदर नंदन रागे कबाटकू प्रभु माई देलाते गली देख कंगार सहिते रागे कबाट कुमाई लाते फिटिला गला खंज सहित श्याम भीतर कुले राधा कर दरी बेणी बुझ तुली नारायण नारायण जय पलंक पर बसिले नारायण
বটু বিনা বটু ওম বটু কায় নমঃ বটু মালা মালা দুটা আন যা দোকানে মালা দুটা আন এতিবেল আন ওম মঙ্গল ভগবান বিষ্ণু মঙ্গল গর্ধাজ মঙ্গলায় তনু হরে সর্বমঙ্গল কিলাস ধর কিলাস ওম স্বাহা কিলাস ধর কিলাস ধরিস না ওম নারায়ণ পামনকে পড়াবো কে হ্যাঁ গেগো ছে তো আঠি করে এতি গাঁ বালে নে শুনলে কান্দাবা ওম দেবরে এদম গ্রাম দেবতা স্বাহা এদম অগ্নি দেবতা স্বাহা এদম গোত্রায় স্বাহা এদম ত্রায় স্বাহা এদম ত্রায় স্বাহা এদম শান্তি শান্তি ওম জ্যোতিরাণ সুন্দরী লাস্ট মন্ত্র গোটে আছে ওম আস গুণ ভাস গুণ পুরা গুণ পুন হে শান্তি রে ভাবত হরে হরে শান্তি হে শান্তি রে ওম বামন কে নেতা
খালি কনিয়া হারি ঘরে ঠিক বুঝছন না পুরা পিলা বর পিলার বানিয়ে গেছে আমাদের পুরা পিলা चलो समझते हैं सब उठ আমার ভৌণী মানে ইহাদি টিকে নাচবে পরে ইমা রসর কেলি গো কদম মুড়ার কানু বজাসন বয়সি মা বজাসন বয়সি কদম মুড়ার কানু বজাসন বয়সি গোপী মানে ছিল হে সম্পুরে সংগতি 457 পাইতা তো 457 পাইতা তো মারা তরাই না কায়রা করবে এ ভানা তরাই না যাই ফুল রে যাই ফুল পিলা দিনে বংশী ধরা পিলা দিনে বংশী ধরা সতে যাই ফুল পিলা দিনে বংশী ধরা আহা যাই ফুল পিলা দিনে বংশী ধরা ভূতনাকে করিলে মদর ভূতনাকে করিলে মদর যাই ফুল রে কাতনা কানি তারা সতে যাই ফুল ভাঙিবে মত মলারা
डाल खाई रे श्रीकृष्ण धैले राधिका कर श्रीकृष्ण धैले राधिका कर पलंक उपरे विजय करे परिबन्ते डाल खाई केली रंचिले का डाल खाई रे रसी रसी गली रे हाय रे करती चाची के रे रसी गली रे हाय रे करती चाची वो संगे नहीं रहे राती वो संगे नहीं रहे राती गला रे हाय रे तुम्हें तो गारो बिहारी मोर बयस दारी कहला नहीं आइला कुंज के बोले मोर मन बांधी गई से दाना मोर मन बांधी गई से दाना से गांठी के नहीं पार सके से गांठी के नहीं पार सके राधा कृष्ण की जय बोल श्री राधा कृष्ण की जय जगत जननी माँ दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा की जय जो भौणी माने दंड डाकिथिले किंबा भाईजी हत्या करिथिले तांकर मनस्कामना पूर्ण हो एक बार हरि हरि बोलो आउ प्रेम से एक बार हरि हरि बोलो हरि बोलो